Halløjsi. Kæresten med ren solskin ud fra det forlige Amagerfælled, og det er virkelig lækkert herude. Og dagens afsnit skal være endnu et led i serien on the internets. That is so right, Georgie. Ingen løgne, ingen falske beviser. On the internet, all the way. Og dagens afsnit skal omhandle en meget på den ene side motiverende video, men på den anden side også en video, der kan få sat et spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af både, hvilken påvirkning har mad på vores udseende, hvor gammel ser vi ud, når vi er x antal år, og måske hvad kan man gøre for evig ungdom. Check it out. Snakkes om det. Many people believe that Annette Larkins may have discovered the fountain of youth. Here we've got parsley, and we have marjoram and some mint back there. Her garden contains most of the food that she eats throughout the day. I had one reporter that came out here tried to eat up all the collard greens. Said, "Oh, these are good." Many years ago, her husband owned a meat store. That's when she became a vegetarian. I began to abhor the taste, touch, smell of animals, and that started it. Later on, I abstained from dairy products, eggs, and white flour, and all of that stuff. Now most of her nutrition comes from an all-raw diet, which includes juices that she makes herself. Annette's husband Amos says that people often question if Annette is his wife. They'll say, I see you got your granddaughter with you, because, she looks a lot younger than I am. When somebody first looks at you, Annette, they may say 70 years old. That's impossible. She must have had surgery. Or they may say, well, it's got to be good genes. So what can you say to clear up those two hang-ups that people may have about believing that the raw diet is powerful? Well, I've not had any surgery thus far. Can't never say never. I really believe, Camille, if I had to depend on my genes, I would be dead. I wouldn't be here, because my mother died at 47 of breast cancer. Her mother died at 36 of breast cancer. My grandmother had sisters who died of breast cancer early on. And diabetes is prominent in my family. My grandfather, my aunt, my mother's sister, they all had these debilitating diseases, these maladies. What is it exactly that you eat? What does your diet consist of? And I'm sure it varies. Fruits, nuts, vegetables, and seeds. Now when I say seeds, I eat raw seeds, of course, but I sprout a lot of seeds, like alfalfa, mung. I do mung beans, I broccoli sprouts I have. I'll sprout anything. It's just normal for me. It's nothing to be surprised about. Shouldn't we all be doing it? And so, it's really about not just surviving. That's not what I'm about. I don't really want to just survive. Many people are doing that. But I want to thrive. That's what it's about for me. And that's what I'm doing, for real, Me too. All right. Let's do it. Let's do it. That's what I say. For me, eating raw was like hitting the sweet spot on the tennis racket. I never felt better in my life. Everything felt great. I felt full of energy, my skin glowed, my eyes got clear. Really worked wonderfully for me. And I started fasting, 7-day fasts, and I did those for 4 years, and ultimately started coming to Thailand, where I now do a fast every year. And I think the fast, one of the good things about the fast is it really reinforces raw food. I like to say the first time I did a fast, I managed to stay raw for 3 weeks after that. The second time I did a fast, I managed to stay raw for 3 months after that. The third time, it was more like 6. The thing I know for sure is that you will never feel better in your life. You cannot imagine how full of energy and just wonderful and healthy you feel on raw food. My definition of health is not simply the absence of disease. I don't think the absence of disease means you're healthy at all. Health is something that comes, it bubbles up from inside. Something that we have great control over. If we really want to be healthy, we have to wake up. Gabriel Cousens wrote a wonderful book called Conscious Eating. We have to get conscious. We have to pay attention to what we're doing to our earth, what we're putting in our bodies, what we're putting on our skin. We need to pay attention
And when we do, we create these wonderful, healthy bodies. The enzymes are the source of the spark of life in our bodies. I mean, without enzymes, we couldn't have a thought. We couldn't move a finger. A flower couldn't grow. We have to have enzymes, and we get them from raw foods. And as we get older, our bodies manufacture fewer and fewer enzymes, and that's why it becomes more important. The older we get, the more important it is to eat raw. All right, wait until you meet this woman that's sitting next to me. She's from Ramona. She has been named the sexiest vegetarian over 50. The thing is, she's 70. Mimi, good morning. Mimi Kirk is here. Young at heart, vegetarian for what? 40 years now. 40 years. And I guess that's what you attribute your youth and your beauty to. That, I think that, and green drinks and maybe a little peroxide, but... Yeah. That doesn't hurt, right? I feel like I'm 20. I wake up with no aches and pains. Yeah. I feel very, very good. Wow, that is awesome. So what do you do? You know, I talk to a lot of people because I'm a vegetarian too. I don't eat meat, and I haven't for almost 30 years, right? So people say, how well, young he looks? Well, I'm actually 84, which is really good. I'm much older. I know you wouldn't date me. I'm an older man. In any event, people say, well, where do you get your protein from? Well, I know that's the first thing everybody asks, and I eat lots of greens and I eat nuts, and I don't eat any dairy products because I'm actually vegan. I don't eat cheese or anything. Right. And I feel I'm not lacking anything. I fix a nice big green drink every morning with all kinds of greens and fruit, and I make beautiful desserts, cheesecake and stuff out of nut base, and I don't feel like I'm lacking any vitamins. My doctor says I'm in perfect health. My cholesterol's dropped like 26 points. I don't wake up with any arthritic pain, and I just think more people have to incorporate vegetarian live food, healthy food. Yeah. I buy all my stuff at the outdoor markets, the farmers markets. I support them completely. And of course, attitude is a lot. And attitude is a lot. I feel you have a youthful attitude. I do. I feel very happy. I'm lucky. I feel glad to be alive when I wake up in the morning, and I try to see the best in everything. And even myself as I age, I try to just accept it. I've had no plastic surgery or Botox or anything. Så er jeg tilbage på fælleden, og det var jo en rigtig inspirerende omgang med de tre fantastiske damer, raw damer, og jeg synes som sagt, at de her tre videoer er meget, meget inspirerende, og jeg skal sige, det er langt fra de eneste. Jeg har set så mange af de her raw mænd og kvinder, der ser så meget yngre ud, end hvad deres, kan man sige, hvad man skulle gætte ud fra deres alder. Why is it the ancient rishis ate live foods? And they understood that it increased the prana. When prana expands, consciousness expands. Hey everyone, I thought I'd say hi on my birthday. Most people, when they hit 50, they go like this. They go, oh no, it's the end of the world. Ah! Well, how old do you feel? How old is your body? How old are you up here? You know, here I am. Look at me when I was 27. I was so bad off. I was older and I was worse than I am now. It's common sense. Yeah. So we go from corporate illusion to common sense. Who is going to say to you that when you take a food, wash it, that's biologically grown, and eat it, it's not as good for you or not better for you than cooking the food? But my best students are 5-year-old children. They all get that if I cook the food, it's not good. But we, because we're so contaminated by corporate propaganda, we have illusions. If you're going to eat food, and you want to eat well, and eat live foods, this is the kind of food you want to be from rich soil, organic, and just learn how to work with it, how to create with it. But it has served me well over the last 60 years. So once again, my gratitude for you and for this life and for these awesome, awesome people here and this luscious fruit and vegetables and herbs that we're going to enjoy and get from today. So anyway, I love you guys. Take care. Og det er også noget, jeg selv kan man sige, har mødt på min vej. Jeg vil våge påstå, at jeg i dag ser 5 år yngre ud, end jeg gjorde for 5 år siden. Og det er helt utroligt, hvad folk de får gjort ved deres udseende, så det er aldrig nogensinde for sent. Det er aldrig for sent. Alt, hvad vi identificerer som værende tegn på alderdom, er ikke andet end symptomer på, at der er noget i vores krop, der ikke spiller længere. Rynker kommer,
forskellige steder, som symptom på, at der er et eller andet sted i vores krop, at der er noget, der ikke fungerer ordentligt. Og hvis vi forstår at læse de her ting, så vil vi også kunne se, at det her med at bruge cremer og plastikkirurgi og alt sådan noget der, det er fuldstændig nytteløst. Fordi kroppen den fortsætter med at degenerere og rådne på indersiden. Så det er fuldstændig ligegyldigt, om vi ændrer facaden. Og hvis vi forstår at læse det, for eksempel har man problemer eller rynker eller sort rundt om øjnene, så er det typisk nyrerne, det er i vejen med. Har man noget mellem øjnene her, så er det leveren. Har man... Der er forskellige ting, der indikerer hvad som helst. For eksempel overlæben, det er, det er tyndtarmen, og underlæben, det er tyktarmen. Så når de her ting, de begynder at signalere over for os, hey, der er et eller andet inde i os, der ikke fungerer. Og det er derfor, hvad gjorde folk før i tiden, inden man havde scanner og alt muligt, man kiggede ind i sig selv. Vi forstod at læse kroppen. Og hele, man kan sige, den forestilling, vi har om, at når man er så gammel, så ser man sådan ud. For eksempel typisk den gængse opfattelse er, at omkring de 40 begynder vores krop stille og roligt at falde fra hinanden. Men det har intet med tallet 40 at gøre, og ene og alene noget at gøre med, at det cirka tager så lang tid for at alt det lort, vi har udsat vores krop for, hober sig op i kroppen, og så er det, at væv begynder at blive betændt, eller kroppen begynder at isolere ting i svulster og sådan noget der, og så kommer vi ind i det, vi kalder den farlige alder. Men det har ikke noget med farlig alder at gøre. Det har noget at gøre med, at vores krop, den virkelig trænger til en gang udrensning, en gang detox, og måske trænger til en lidt anden form for brændstof. Så se ikke dig selv som værende noget offer for dit udseende. Du har det i din hulehånd, og især med rå mad vil vi blive ved med at give vores krop den livskraft, den vitalitet, der skal til, for at den både kan kurere, rense ud, men også regenerere og genetablere helbred og skabe en stærkere krop og et stærkere sind. For hvis vi kigger ud i naturen, der er ikke nogen dyr ude i naturen, der begynder at blive gråhåret og miste hår og har en krop, der er ved at falde fra hinanden, når de når halvdelen op igennem deres liv. Hvis du tager en hjorteflok eller sådan noget der, så vil den stærkeste hjort formentlig være den ældste. Det er virkelig helt til sidst i deres liv, at de her dyr de begynder at blive svage og stille og rolige. Og så er der simpelthen nogen, der begynder med, at men det er også fordi, at vi mennesker, vi egentlig genetisk er indstillet til, at vi kun skal blive 50 år gammel. Og for mig er det noget straight up bullshit, og det mener jeg også, at den her video med de 3 kvinder her viser, at vi kan blive langt ældre. Og det handler ikke noget om, at vi er indprogrammeret til et eller andet. Vores krop prøver hele tiden på at overleve eller at gøre ting så optimalt den kan. Men hvis vi som sagt fodrer vores krop med døde unaturlige ting, med den forholdsvis elendig energi i form af vejen af den døde dyr, vi indtager, så kan kroppen ikke andet en eller anden gang end at hejse de hvide flag og sige, nu går du stille og roligt ned herfra. Men valget er dit. Giv dig selv noget naturligt, noget levende, noget vitalt. Og det er den energi, du kommer til at opleve, og det er den energi, du kommer til at udstråle. Så der er muligvis også nogle videnskabsfolk, der ser den her og tænker, hvad kan det måtte være, at de her kvinder, de ser så unge ud for deres alder? Har det noget med vitaminerne at gøre? Vi må hellere få lavet nogle piller med nogle ekstra vitaminer, og det er igen fuldstændig forfejlet. Det handler om livskraften. Det handler om livet, og det er ikke noget, vi kan putte i en pille. Så hvis du vil mærke den der livskraft, den vitalitet, så er du nødt til at putte den ned i dig. Og en ting, der er meget, meget, meget vigtig i forhold til at fortsætte se ung ud, og er noget, hvor der er raw food, der begynder en kæmpe forskel, det er vandet. For mig er det rynker, og folk begynder at blive krøllet sammen, når de bliver ældre. Det har noget med dehydrering at gøre. Dehydrering er årsag for en ret stor del af både det, vi kalder fysiske skavanker og lidelser, men også udseende i det hele taget. Så spis den mad, der ikke er blevet kogt, stegt, friteret, hvor vandet, som er
livets blod, så at sige, er fordampet. Som sagt, hele den beauty standard, som vi har opbygget, er opbygget ud fra folk, der lever overvejende en død kost. Og det er både med selve standarden, hvad ser godt ud, men også, hvor gammel er vi, eller hvordan ser vi ud, når vi er så gamle. For som sagt, jeg tror, at alle folk kan se sådan ud, som de 3 kvinder gjorde, når de er 70, hvis de lever tilsvarende. Så lad det være en motivator, hvis det er, at udseendet er en faktor i dit liv. Hvis den ikke er det, så kan det være, at det, som udseendet afspejler, er en faktor i dit liv, og det er netop velvære og helbred. Du behøver ikke at være alt det, vi kalder sygdom og alt det der. Du behøver ikke være en del af det der. Det er kroppen, der prøver på at rense ud. Og mange af de her livsstilssygdomme og alderdomsbetingede sygdomme, og hvad vi alt kalder dem, er intet med tiden at gøre, eller årene det siden du er født. 40, 50, 60, det er fuldstændig underordnet. Så længe du bare tager dig af din krop, tager dig af dit sind, tager dig af dig selv, putter dig selv i første række. Og en anden alderdomsbetinget ting, det er også noget med, at hvor langt op i vores alder kan vi få børn. Og det har også igen noget at gøre med, hvilken stand vores krop er i. Der er forskellige, se især indianerne og andre naturfolk, de kan kunne næsten få børn hele deres liv. Så alle de her aldersbetingede ting, som vi mener, vi ved, at når man er så gammel, så kan kvinder typisk ikke det, og mænd kan ikke det og det fra den alder og alt det der. Det har intet med alderen at gøre, og ene og alene noget at gøre med, hvilken stand er vores krop i. Så rens ud, spis levende mad, så naturligt som muligt, og du vil bare ikke falde ind i de her statistikker, og du vil, hvad ved jeg, kunne løbe maraton, når du er 80. Who knows? Alt det, som vi bruger make-up fordi vi mener, at det her ser godt ud, det vi prøver på at skabe i vores ansigt, er tegn på helbred. Så hvorfor ikke gå den direkte vej og få etableret et godt helbred, så det er det, du udstråler. Og i sidste ende kan jeg kun sige, at fuck udseendet, fordi når man virkelig føler det gode helbred, så også udstråler det, så er man ligeglad med, hvad andre folk tænker om ens udseende. Fordi man har det så godt, at man har ikke behov for andre folks bekræftelse af en. Så selvfølgelig, hvis udseendet, det kan motivere folk til at gå den her vej, få etableret helbred i kroppen, så er det fint. Men lur mig, om du ikke ender med at sige, okay, jeg gjorde det for udseendet, men jeg nyder det, og jeg forbliver i det her stadie, på grund af, hvor godt jeg har det. Det er livet. Luk øjnene og mærk livet på indersiden. Hvis du ikke kan, så skal du måske spise noget mere raw food. Who knows? Men jeg vil stille og roligt takke af her fra Amagerfællet. Jeg vil lige kort dele den her video med, at jeg synes, den er rigtig motiverende og meget inspirerende. Håber du kan bruge den til et eller andet. Hvis ikke, så håber jeg ikke, du kan bruge den til noget. Men frem for alt her er det rigtig fedt lige nu, og pas godt på livet. Vi ser. Fred være med dig.